আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আয় আজিয়া ওনারা দিকিন কি আর রোহিঙ্গা লিডার বলে হয় না আসো ওনারা লাই মেসেজ আনন मतलब কি হবার না লিডার বলে হয় দূরত দিয়া দেশ বিদেশের মধ্যে ওনারা মেসেজ আনন আর লিডার রোহিঙ্গা पे এন্ড হক দেখি মেসেজ আনন ফুনিয়া ने लीडर हम करते इतर हासे पहुंचा दिबे बोली आय आशा करी प्लीज सब्सक्राइब करो इंसानियत टीवी चैनल रे আর ফুয়াতি বেল আইকনে সুবিধা রাখো আর পরবর্তী আবদি ভিডিও লাই ইন্তজার করো इतर हासे पहुंचा दिबे बोली आय आशा करी বিশেষ কি বলে হলে লিডারের मतलब লিডার মানে কি লিডারে हम গড় দিতার রাখতা হইতে লিডারের মধ্যে অক্ষর হওয়া আছে हिन भयंकर न जाने तोरा लीडर आए फलाना जहा लीडर आए अमुक जहा लीडर आए सोजरा बोले लीडर आए मलेशिया लीडर बोले है तोरा दूरा दूरी करो दे तरले मैसेज सन्ना याम बेसी बी केयरफुल याम फुनो जरूरियत लीडर गत्ते की लागे लीडर हारा हो लीडर हन याम सालिले रोएंगे फुनिबा तोले लीडर माने उब जिम्मेदारी बार हम कियान जानो तोरा नाते लीडर होते लीडर हम गोते तिन्नन जिनिस मानसिक बातुन इम्पोर्टेंट बेसी जरूरी है तिन्नन सिस्टम मध्ये की बोले हले एक नंबर मध्ये मानसिक बातुन एलम दुई नंबर मध्ये मानसिक बातुन हिम्मत तीन नंबर मध्ये मानसिक बातुन दासे फोशा होरी लायबो ओ तिन्नन सिस जातो আছে थे लीडर हम গরি ভারিব কথা বুঝো না আর লিডার হাম তুই তো গরি ভারিব দে খেং করিয়া নাই তোরা দাহাত হাজার মানে তো এলাম আছে হাজার মানে তো টিয়া আছে হাজার মানে তো হিম্মত আছে গরি ভারিব দে নান হন্দিলাউরি আ তোরা দাহাত দুয়া লিডার করলাই লিডারে হাম করতে তোরা ঠিক মানে কিবা তোরা শুনিবা ইবার মধ্যে বেশি তোরালে ফায়দা আছে কি হইলে এক নম্বর মই কি দই যদি एलम बोलते लीडर बोलते खोमर बाप रोहिंग्या जातर बाप जेलाकात असर हेलाकर रोहिंग्या जिन आसिहिन बेक किनर बाप हन्ना लीडर तो बाप होते किता का हुरिबो एलम ताका हुरिबो मतलब अहन टाइम मध्ये रोहिंग्या कल देश विदेश हन गियोय इतर आतुन देश विदेश मध्ये फरे कल इंग्लिश कल आय तारा तो लिस कल तारा तो हालत कल हुजार करे तोले लीडर जे तू दुचे एलम नता के दुदी किले इंग्लिश मध्ये हता हब्दे हने फराये आयन इंग्लिश मध्ये हता होय आम बुझा दि फारे दे हिंदी लोग मानुष लीडर होइबा बुझा इक्के बुझे चाइले उतुसे इक्के बुझा दुदी किले आर कम बेसी दुख पाबो एलम लागते जरूरत बेसी केलाई हियान हलाई दुई नंबर मध्ये हिम्मत मतलब की तुम्हारा लीडरे जेलाकात आसो जेलाकात लीडर बन्ताक्य ए बातुन हिम्मत भी ताका भरबो हिम्मत होले की हार हो तोर हेले हातुन तोर हे पारा तीन आयने पुलिस गोयबा हनग्ग मानसे तोर गो रोहिंग्या जातरे मारे थोआतुन या नमध्ये एक्शन लबार दे दुर्गा भरबो की बोले होले जेन की आर गो रोहिंग्या बा इबा मजलुम रोहिंग्या इबारे की हारुना माजस केल्ला मारर इबार की हसुरी केन होइते आर किनि बुझा दूर होइबार दे हिंदिले हिम्मतियान ता बुरिबो ई बरहबो दे लीडर तीन नंबर आसिया तीन नंबर मध्ये की होई दे ठिया एक नंबर एलम दुई नंबर मध्ये हिम्मत तीन नंबर मध्ये ठिया केला ला दे लीडर तुन लीडर हो दिबा फोमर हात मत गुरी बल्ला बोले हले एमदे की बातुन जहा बजहा किसु टिया कोमलाई हरज गरा भरिबो हरज सुनिला हले मसाल दुई कलरम बरतुन आरकन सिटी गियो ताको जो कलरम बरत तुई आरकन सिटी तोतुन लीडर जहां तोतुन जिक्के के दोरा भरिबो कलरम बरत आरकन जहा म तुई मीटिंग गियो दे हेडे कलरम बरम मते गो गाय फुरेने रास्ता म नेड देखे पता बुझने
হে তো কোন আমাদের কালানম্বর মানে কি রোহিঙ্গা জিন আসি না টিয়া দুটিয়া তোলা তুলি গইতে হইতে হইতে ফুয়াবে ফারাঙ্গি হই তোমার রোহিঙ্গা মানে কি জাতর ফরান একখান হমিগিয়ে দিয়া তোলে হে ফারার মানসি নে কি হইছে লিডারের ভঙ্গ যে লিডার সাহেব ইনলে আহমদ কো ফরানা আর রোহিঙ্গা ফগো ফরাত আছে হেন তো দেখে নেই তবে তিন অ্যাম্বুলেন্স কল মেডিকেল কল কন্টাক্ট করিয়া নে ডাইরেক্ট মেডিকেল পৌঁছা দেওয়া হইব অ্যাম্বুলেন্স দেবাড়ায় পারিয়া নে অ্যাম্বুলেন্স দেবাড়ায় ফলানা আহমদ দে ফলানা হাসপাতালের মধ্যে ভর্তি করা ফলানা ডাক্তার লহাতা হদ দেখি আইয়ের কই বারে দাবা সালা যা আয় বাজে টিয়া দিউ তুই আসছো আয় বাজারে যাহা তো তুই মানে কি লে সম্বন্ধে লাগ দুরা টিয়া বিলাই গই অহন তুই কেন টিয়া দিবা তুই দিবারি মানে তুই না পারিবা আগু তো তুই টিয়া বাজিয়া না কইবা জাম্বা সারে লিয়া বুরু বাদ বাকি পরবর্তী না মশারা গুরি পারব হইকত হলো তুই টিবা তুই আর মিকে তো তুই লবল এবার হওয়া লিডার সুদে ফিলিন লয়ানে অস্ট্রেলিয়া ফিলিন লই মালয়েশিয়া ফিলিন লই দুবাই ফিলিন লই সৌদি আরব ইন দাসে ইন লিডার হাম ন ইন সুদে তোরা ফিলিং সরর হনদে হড়ে মানুষ কি আর মজলুম হড়ে দুঃখ হড়ে দাসে অশান্তি হড়ে দাসে ফেরেশানি দাসে ইন ব্যাগ কিংবা হাফুরিব ইবার হদে লিডার হিবার হদে আর লিডার ইবার মারি দি আর লিডার ইন দিন জিম্মাদারি হনিকে নো সিনিও আর নো মানিও মো ইন দিলা কম নি আর মন্ত্রী নিলে আই দহ আর এবারে জিন্দিগর মানে যাইম ইবারে আর মানে কি ইজ্জত করিম আইজার মেসেজ এনান উদ্দর অনদারে ইয়ান দাসে মেহরবানি করি आज चैनल लिबा इंसानियत टीवी चैनल लिबा तो बहुत किस तो आरा बुरी बारी इंशाल्लाह ओनरा इंसानियत टीवी चैनल सब्सक्राइब न करिते मेहरबानी करी ओनरा सब्सक्राइब दो আর ভিডিও আন্দাজে যিকিনি কি লিডারে গরার ইতারা হাসে পৌঁছাই দাও লিংক কল ভিডিও লিংক কল ইউটিউব চ্যানেল তো লিংক কল গিয়া গরিয়া না কপি করি লিংক হেন লই ইনলে ইনা মাঝরা আছে ওনরা ফাসা দই তারা ইয়ান শিকক ইয়ান তারা জরুরিয়ত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আইদো ওনরা পাই নুন কামাল ইন্ডিয়া হায়দ্রাবাদ